नमस्कार ओडावासी मु आपण मानकर विवादी अभिनेत्री रानी पंडा आज किसी कथा कहबी बोली लाइव आसली। मो लाइव आसु आसु मोर जो माने फैन फॉलोअर्स मत भल पाउथिबा दर्शक कला प्रेमी समस्ते आज मो लाइव देखापी आसी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। गला काली राति रे यात्रा स्वर्ण मंदिर अनुसंधान नाटक ना बही आज बही काली पूजा है। घोड़ा हाथी गंडा को गंडा एका लड़ब रानी पंडार नाटक जो थे रानी पंडा जीवन रे बीती जाइथिबा घटी जाइथिबा संघर्ष जीवन सुख दुख सत्य घटना को नहीं आधारित नाटक आपण माने देखिबा को पाइबा। आज्ञा सबु माँ भौणी मानन को अनुरोध करिवि ओडिशा भितरे जोठी भी नाटकटी पड़ो दयाकरी आपण माने टिके नाटक देखिबा पाई आसंतु। स्पेशल मु कहबी ए ओडिशा समाज रे बसवास करुथिबा भद्र महिला भद्र पुरुष समाज सेवी मानंकु जो माने रानी पंडा को नष्ट चरित्रहीन सजे दैछंती, जो समाज रो लोक माने रानी पंडा को बेध बेस्या रांडी धंदा बाली रो आख्या दैछंती, अपमान दैछंती, निंदा दैछंती, गाली दैछंती, दुख दैछंती, कष्ट दैछंती, जंत्रणा दैछंती सेमानंकु भी अनुरोध करिवि थरुटे रानी पंडा नाटक देखिबा पाई आसीबा पाई आपण मानंकु मो तरफ अनुरोध। तुम्हें जहा कह मुहर कह सेटा ही बेस्ट। हाँ मु जहा कहे मुहरे कहे बोली सब मु सबू लोक आगे अपदस्थ हुए। जीवन रे मिछ कहि पारेनी, सत्य न्याय धर्म निष्ठारे रहे। सेथिबाई बोधे मु प्रति मुहूर्त रे हैरान रे पड़े कहीं एते कांद नाई नाई कांदुनी मोर देहटी भल नाही। आज को चार दिन बोधे परे ही गलानी कौन सी काम भी मु कुआडे करि पारुनी जाई पारुनी सब काम धंदा बंद करी मु घरे अच्छी। तेणु सेमती किछि नाही। जने कहउछंती बाहा आई पड़ो ना आज्ञा रानी पंडा जीवन रो केबे भी बाहा हबो नाही। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर कमेंट आसी ता भितर भी किछि भल ता भितर किछि खराब कमेंट भी आसी। खराब कमेंट रो सब लोक माननकु मु कहि रखिबी जे निहाती भाबरे आपण मानकर चिंताधारा रे रानी पंडा होची सेया। मोर किछि भी कहबार नहीं। आ पूर्व भी मु लाइव आसी अनेक गुड़े कथा कही तापर भी किछि लोक बुझिबा पाए नाराज। आपणक देह केमती अच्छी नहीं भल नहीं। मोर
मुहर देखी आपण मैंने जापे आई लव यू रानी पंडा थैंक यू सो मच समस्त को रानी पंडा आज कहीं बदनाम रानी पंडा कौन थिला अतीत एबे कौन अच्छी जीवन रे कौन घटी केमिति कला क्षेत्र को से आसी कौन कौन संघर्ष करिछि को माने ताको कष्ट दे राजा रास्ता रे छाड़ी दे जाइछंती को माने रानी पंडार हृदय और रानी पंडार देह सहित खेलिकी जाइछंती कौन घटी रानी पंडार प्रकृत लाइफ रे प्रकृत सत कथा गोटे भी मिछ नाही आज्ञा गोटे भी मिछ नाही समस्त को अनुरोध नाटकटी देखा आसतु सबु कमिटी मेंबर भाई मान को मोर अनुरोध जदि रानी पंडार कला को आपण माने सम्मान करुछंती ताहले आसंतु मोर रियल शो देखिबा पाई जदि आपण को भल लागिबो ताहले आपण पार्टी बुकिंग करेंगे यात्रा जगतर किछि आग धाड़ीर कलाकार अच्छा जो माने मते अपमान देइछंती से पुरुष होंतु कि नारी होंतु तांग जीवन रे बीती जाइथिबा कथा को से माने केबे भी निज चरित्र निजे चित्रण करि पारिबे नाही आज्ञा मंच उपरे सेतिकी साहस कली जाथिबा दरकार रानी पंडार साहस अच्छी दम अच्छी जिगर अच्छी निजर चरित्र निजे चित्रण करिबा मंच उपरे बहुत सुंदर सुंदर सपोर्टिंग वाला कमेंट भी आसुची किछिटा जानी सुनी मते कष्ट देवा पाई अनेक लोगों भी आसुची खराब कमेंट मु जानी जो माने भी खराब कमेंट दौरान आपण होउछंती बहुत गिहालिया सेथिपाई आपण माने ए भलिया कमेंट मते लिखुछंती किछि असुविधा नहीं आज्ञा बहुत जीवन तो मोर पळैलाणी आउ किछि जीवन बाकी अछि तापर तो मु ए संसार रो जीवा पाई भगवान को पाख को मु प्लान करेबी निहाती भावरे तेणु कौनसी मोर मन दुख करिवार ही नहीं आपण मानकर बैड कमेंट को देखी मु बरं खुशी होउची मु जानिची आपण मान जो माने भी ठीक खराब कमेंट लिखुछंती आपण मानक भलिया मा घिया माने आगे आसबे रानी पंडा को देखिबा पाई मु जानिची आगे आसबे देखिबे गोटे थर आड करंतु दीदी मु एक्चुअली प्राय क्या जाने चिन्हनी तेणु आड करि नाही क्षमा करिवो You are, yes, obviously true. Thank you so much.
यू आर राइट दीदी, थैंक यू। तुम्हें भांगी पड़े हेबनी नाई, मु भांगी पड़ा झील नुहे कि मु भांगी पड़ू नहीं। प्रति मुहूर्त भी मत लड़वा पड़ू, प्रति मुहूर्त भी मत संघर्ष कर बंचा पड़ू, मत प्रति मुहूर्त भी मत स्टेप बाय स्टेप कष्ट कर बंचा पड़ू, प्रति मुहूर्त स्टेप बाय स्टेप मु अपमान पाई भी बंचा पड़ू। बहुत प्रकार मु परिस्थिति को गति करी बंचुची। मु आगुरु भी कही जे मु किछि पाइले खुशी हेबिनी कि हरेले दुख करी नहीं, कारण मु सब किछि ऑलरेडी हरे देछि। खाली जहाँ निज जीवन को रखी सेटा को भी समय आसले भी हरे देबी। तेणु ओडिशा समाज रे भद्र समाज रे भद्र मुखा पिंधि सबु भद्र पुरुष और महिला मानू सविनीत अनुरोध, रानी पंडा गोटे आपण कथार रांडी धंदाबाली बेश्या, रानी पंडा केमिति बेश्या है, केमिति रांडी है, केमिति धंदाबाली है, काहींकि है, प्रत्येक घटना मो नाटक रहिबो। दयाकोरी आपण माने समस्ते टिके आसीबे नाटक देखिबा पाए। हुए तो यही नाटक को सारा ओडिशावासी को प्रेजेंट कला परे जीवन रे किछि व्यक्तिगत समस्या को क्लियर करी मु आगुरु कही ना, मु रानी पंडा निहाती भाव रे दुनिया छाड़ी सुइसाइड करी, निहाती भाव रे एटा मो लाइफ रे घटिबो, मु निहाती भाव रे मरी भगवान पाखु जीवी। जीवा पूर्वर मु मोर सबू जेतिकी भी मोर किछिटा भी अंग जदि भल थिबो ताको सबू को मु डोनेट करिकी ही जीवी। मु भी गोटे जिनस जानी जे ए जीवन पछे नरके पड़थ जगत उद्धार हो, मु ए जिनस जानी। तेणु आज मु निज जीवन को बाजी लगे मंच उपरे मु मो निज चरित्र को चित्रण करी दुई पैसा इनकम करी मो व्यक्तिगत समस्या को मु सॉर्ट आउट करी ए भद्र समाज रु मु विदाय नबा पाई चेष्टा करी। कारण मु भावुच जे ए समाज रे वर्तमान पाए मोरा बंचवाटा बेसी दिन नुहे, अल्प दिन नौ। तेणु मु जदि चोर नुहे, मु चोरी करिनी, जदि प्रति मुहूर्त मु चोरणीर शिकार होगी बंचीबी ताले मु सत सती कहीं दुनिया रे चोरी करिकी मरिबी। कारण जीवनर प्रथम दिन रु आज पर्यंत जहाँ भी रानी पंडा लाइफ रे घटी सेटा रानी पंडा निजे ही जानी। आउ अन्य माने कहीं जानी नाहंती, किछि जण जानी कि भी बहुत कष्ट देइछंती। तेणु मु तो भगवान नुहे जे मु सब किछि देखे माने छाती चिरी देखई देबी।
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ଏ ସାରା ସମାଜ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ରୋକଠୋକ କଥା ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁଥିବି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଦେହ ବି ବିଶେଷ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଆଉ, ତେଣୁ ବେଶୀ କଥା ମୁଁ ହେଇପାରୁନି। ପୁଣି କିଛିଟା ତ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିହର୍ସାଲ ପାଇଁ, ନାଟକ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ। ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଣୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଦୁଃଖଟାକୁ ମେହସୁସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆପଣ ମେହସୁସ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦୀପକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଧ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ ହଁ, ଏ ବର୍ଷର ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗଟେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଡାଇଲଗଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ କରିଦେଲି। ଏ ବର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ବେଧ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ, ବେଧ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମରି ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କେତୁଟା ବିଧୁଆ ଦାରିଆର ଛୁଆ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁନି ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛି କଥା ଖୁସିରେ ବି କାନ୍ଦୁଛି, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାହା ଭାବୁଛ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତ ସେଇଆ ନୁହଁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା ମଣିଷ। ଦୀପ ମହାପାତ୍ର 8 ଆସିବ, ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ, ଏ ଡାଇଲଗଟା ବି ମୋର ମନେ ରହିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବେଧ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, କହିବି ନିହାତି, ଛାଡିବିନି, କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ବି କୋଉଠି ବି ନାଟକ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଟା କହୁଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି।
ଦେବପ୍ରସାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଳ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଳ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଳ ଲୋକଟିର ଲାଇଭରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଳ ଲୋକକୁ ହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକରେ ତାର ନଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାଇକିନାକୁ, ଭଉଣୀକୁ, ମାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କରି ରାଣୀପଣା ନଙ୍ଗଳା ଦେହ ଟିକେ ଦେଖିକି ରାତିରେ ହଲେଇକି ଶୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଜନ୍ମ, ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ମହିଳା, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ, ଆପଣ ମାନେ ଭିତିରିଆ ପେଲା ଖାଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି ତ କଣ, ତୋ ବୋଉ ବିଆ। ହଁ ପରା, ମୁଁ ବୋଉ ବିଆରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ତମେ ବି ଜନ୍ମ। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନା ତମେ ଆଉ ତୋ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ କି? ତମ ବୋଉ ଥରେ ପଚାରିବ ତ। ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ସମୟ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ରାଣୀପଣ୍ଡା କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡିଶା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟକ ପଡିବ, ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଯୋଜକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ନାଟକରେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦୀପକ ଜେନା, ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ନାଟକର ଲେଖା ଲେଖିଥିବାରୁ ଆଉ ମୋର ସଂଳାପ ନିଜର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନାଟକ ଶୀର୍ଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚୁ। 2 ପଇସା ମୁଁ ସେଥିରୁ ଇନକମ କରେ, ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକି ବୁକର କିଛି ସୁଝାସୁଝି କରିଦିଏ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ତାପରେ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଆଖିର ଲୁହ ମିଛ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ ଲୁହ। ମେହସୁସ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ।